Kepesangan sudah pun memang dah oleh laju sid kabar ai dusun. Palan penundulian pemegang pian talun dot kopisan ketolunan kiguna sekodungan dan insanan bagian lelebina it mengigit konsesi dak janjian lesen pengulu dan talun SFMLA atau unit pengulu dan talun FMU. Papana pemerunanam ketinanan okon ke perintah NGO di kehampit. Ia terboya Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Minabaros dat Raihan Desia ot konsesid SFMLA atau FMU di pindapat indah di sijil diala id pengulu dan talun naga insanan tinimungan kehampit penendulian talun manta dat nayayan diala id agensi penendulian koyunan sandad pagundete. Minanam baros kapihan kantakan apresiasi perhutanan 2020 pada misok id Longkod Convention Pemagunan Sabah SICC id Kota Kinabalu Datu Hajiji makian hukuman kopisan talun pegun papanau tanggungan aparagat montok papa burud eko kotombuluyan dit nain tutunan sebagai tadan ekonomi tegaya id hontelan Sabah Maju Jaya SMJ. Mentok ketilombusan kayanan otomo ibayan Menteri Lumansan dat talun id Sabah ketilombus dat asili dit bebos asenong mentok di tinggi saman Heart of Borneo HOB. Miampaid menantu talun hapad pihatus tay 2.2 riang hektar talun Sabah asili kayanan tinggaligan poin penuh TPA mindiri ke tahun 2025 na beras disya dat ilok kegenap di tinggi saman dat pepoin bulai koridor o manala side hal kompit kepiromutan talun Pobion id poin tongkop pegun. Pinapanaw nagiat panahakan sijil kumadit hatus siam tulun nakaramit anugerah perkhidmatan cemerlang dua pedem siam tulun nakaramit dat compliance certificate 2000 pedem siam dua hapod miampaid SFM licenses SFM project managers. Kepentingan hapod 6,000 unit komputer PWTWT diseribat program penguhupan komputer baik fasah isa kumadi sesemikul kategori B apat nahopo di bentang kepegun ruhai nada selesai. Menteri Kerajaan Pinatamu Datuk Muhammad Arif Minabaros dat perintah pegun pinapa pidapa dam 5 riong ringgit montok papana program dilai sikul menengah ugama pegun id bentang kap Sabah. Di seluruh Sabah 10,000 komputer dengan peruntukan yang diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sejumlah 15 juta ringgit. Untuk fasa pertama pada tahun ini, hampir keseluruhan sudah kita bagi, cuma kita akan adakan secara simbolik bantuan ini melalui pemimpin-pemimpin di kawasan masing-masing. Nabaras di Tikmat kapakabaran dit kepongod Minoy Tombului id sikul menengah agama pegun toh Puan Haja Rahmah id kinarut papar. Panahakan dat komputer dilo pinaharos serad noin tutunan dat mulahingon ngaid sikul o susumikul dit apatut dat kanud penghupan dilo. Id ketembuluyan diti Datu Arifin pinapatunui dit 5 hapod komputer piawitawit kuma susumikul id sikul dilo. Perintah Sabah memarami tutu membului di negara vaksin miampai autagal magi perisa ketimpun tadau baina. Guman diala di terinu pada RTM Kota Kinabalu pina pelambus konsikahan kumag kotusan dot perintah da pina pasagad hal dila. Mulang piad nanuan kasagan bagal dilo ngatulun ginumuan kigunod kakal datumanu dit prosedur operasi standar SOP mentok manalog kerolihan COVID pada siam. Alhamdulillah seronok lah sebab tak ada takut-takut nak pergi datang Sabah kan. Kalau buat ujian, kalau saya sangkut ke apa ke, so saya lega lah. Kita kena patuh SOP lah, jaga jarak. Ini COVID bila-bila pun secepat kena yang kita kan. Saya memang sudah lama plan untuk merancung ke negeri Sabah. Sangat seronok sebab kita takut juga kalau kena swab nanti ditahan di airport sana tak lepas. Kita punya keinginan tu terbantu. Walaupun kita sebagai pelancong tapi kita tetap harus menjaga SOP. Sebab COVID-19 ini memang bahaya dan kita perlu berhati-hati. Hari ini mulai pada 1 Abang 12 kan dia dah tidak ada RTK lagi di Sabah kan. Jadi ada kesenangan sikit untuk masuk ke negeri Sabah lah. Jadi secara langsungnya boleh menjanakan ekonomi lah untuk negeri. Walaupun kita dah bebas untuk crosskan state kan, tetapi SOP kita kena tetap patuh.
Pagulu diti ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor id isokoin talangan pinapolombus dat kasagan dilo kogirot kuasa di Tadau Baino. Segenumud hatus dona padang walu tulun nakarami titungkap kagayaan bintang middle pegun Sabah mantah dit melaingan tagai pegun tun Dr. Juhar Mahiruddin Dewan Masyarakat Sandakan Kepihandat Tadau kini susuan kuma 6 padang walu tahun melaingan tagai pegun dit Kesuaban Baino. Minagulud nuludan mamaramit ahli setia darjah Kinabalu ASDK nopo nga ibayon bogian ipanagi eksko tinimungan konduan Parti Bersatu Sabah PBS Sungai Sibuga Sariah Duling. Nakaramit nagid pingat dilo imulahingan Parti Islam sa Malaysia pas Sandakan Sahar Abdul Majid. Itkantakan diti dua napadam turu nakaramit pingat ahli darjah Kinabalu wakon nopo nga itupisar keberuan magigyan dun gumgum Kamal Muhammad Said. Pinatahak nagi 45 pingat bintang setia Kinabalu wakon napodit nakanu nga itkumaduad Presiden Puruan Kakadayan Sandakan MPS Faridah Giaw, Guru Besar Kluster Kecemerlangan SK Sen Monica Sandakan Nukilis Gampilid tupisor Undang-Undang MPS Sapiah Aliasa. Namat dila sa ginumud talo na padamanom nakaramit pingat bintang Kinabalu hopod nakaramit pingat perhidmatan terpuji. Nakarikat nagiitkan takan diti isawa di mulahingan tagayad pagun toh Puan Dr. Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Kukumarajad Perintah Pagun kiguna gesasari bapaing kawas Thailand kemilan digital kepiangay dit keberuan tesikap teknologi. It Menteri Sains Inovasi Teknologi Datu Yaakob Khan Minabaros datila insan-insan dat kandu menantu ketilembus it sistem keperikatan surupun perintah. Pinahintalang di Datu Yaakob iti untuk ditpitimungan digital sektor perintah Sabah 2020 miso kitema roitan dat pelaksanaan inovasi digital dalam norma baru di kumainsan nagit pohoron mayad online dit kopisan surupud komputer Pagun Sabah JPKN. Atumbayan isyo dat kukumarajad perintah dit minampai id pitimungan dilo kanud magihum dat pemusarahan wagu kreatif mentok papagoris tanggungan diolo sebagid bayan tupisar kapailan CIO suai kakapoing kawas dat ketinggaligan cyber agency perintah Pagun. JPKN nopo nga ketinanan tagayo dat papaburu dit aplikasi sektor perintah Pagun mentok papasimban sistem keperikatan id kangayad cyber dit atingalig. Kapaharaan di Tepagumbalan retan uji lari siren amaran awam kigunad montok tulun ginuan dot kesediaan lumabus mantalineminan temimung id kayanan atingalig. Montok dilo Angkatan Pertahanan Awam APM pinapapanaw Pagumbalan dilo ilineminan Rumah Persekutuan Kota Kinabalu kiantolon menuduk tulun ginuan karait komaligan mayad tunid kepengatan. Dapat menyelamatkan banyak kehilangan nyawa dan juga kerosakan harta benda. Kalau kita panik, kita tak tahu apa tindakan nak buat, mungkin banyak kemalangan jiwa boleh berlaku. Jadi itulah hasrat kita dan matlamat kenapa kita melakukan ujian siren dan pengungsian bangunan ini. Ikmaduad Bayan Pesuruhjaya Operasi APM Pesuruhjaya Pertahanan Awam Dr. Nur Hafifi Ismail minaboros dilo kumad kapakabaran di kepongod minisasi program dilo. Untuk ditkawian tahun 6 na padan, Sabah nanuandot 2 unit siren letirik turu siren manual turugon longon. Mantadat panamangan dot bagian APM, gedua-dua dilo kakal milod gunon. Pengupaan montok menundulid pembarunan nasusan dat pandemi COVID-19 siam anagi kemadialau di pepasadiat surupu tulun di mengai tembului Sabah na pengawakon di lansanan i kepaintalangan bajet Pagun Sabah 2022 tadau kelima dite. Tumanudit pensyarah tetua Fakulti Penguludan Pengindopuan UiTM Sabah, Dr. Hilmi Matahir, perintah apatut tet meningkanan dot menginsonong piromutan pemerunan infrastruktur bagal dot kolopuson sinyau dot surupud internet, maidat anud pepinsa mokot pinsaduan keburuan digital itangat kakadayan koyonon labus kakadayan. Kita maklum yang jaringan internet ini menjadi asas penting bukan saja untuk aktiviti sosial tetapi meliputi pekerjaan, perniagaan, pemasaran barangan jualan, malah menjadi medium utama dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah maupun universiti.
Suai ke ilo bajet 2022 lansanan negit meningkanan kumad manalasay dat kebelingkangan kesukupan Tagayo bagal dot waig talun-alun idwo kon koyonon dit asarud keteguang kebelingkangan dilo. Penghupan bagal dot sikulasip kapalasan lansanan dot milod petilombuson potong kopon kumad oinsanan susumikul okon kemeningkanan nopo kumad susumikul sains teknologi no. Kuintalangan bajet 2022 ditpikirod pabantaon dot ketoluh tulan diti man pelombuso di bayan menteri penegit menteri Kausinan Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor Dewan Undangan Pegun Sabah. Kukumaraja perintah lalabina Kukumaraja Kopisan hal ngawi agama Islam Pegun Sabah Jahens unsuban da teman kawaya datalang ontak papana karaja tu kawaya bagal dilenapo ngaki gunad payeng kawasan patindahayan lebih tangad magigian Islam. Mari kita menjadi penjawat awam yang jujur bagi melaksanakan tanggungjawab. Ingat pesan agama kita supaya bekerja ini sebagai satu ibadah dan kita laksana dengan sebaik-baik untuk memajukan jabatan agama, memajukan umat Islam di Sabah ini dan sudah tentunya untuk rakyat Sabah. Ipatunu Jahins Datu Haji Saiful Zaman Sanggul minaboros dilo kumad RTM dit kepongoh it program tadau integriti Jahins kepihandot minggu integriti tupis menteri kerajaan ay pinatamod it Kota Kinabalu. Nakapaguluh it baboros sendau Datu Haji Saiful Zaman ipanagi penarikahon Puruan Kuasa anti raswa Jahins pinapoiloh dot hontolon tagayad program di tinapo ngamontok sumap kaparagatan penuapan itangad oinsanan Kukumaraja Jahins kapiyongoid kajaran agama Islam. Wakon dot program dit pinapanaw kapihandot program diti kampayno kapelombusan dot ikrar simbayan penuapan kinapatahakan sijil kinapemilian kumad Puruan Kuasa anti raswa Jahins. Engkana kabar ay Sunda tabayno ponsikaw.